ধার চরিয়া নই দক্ষিণ তটে জনমে বিমুহে सच्चिदानंद भगवान की क्षीरधार जरिया नई आउ दक्षिण तटे जनमि मोहि साक्षात भगवान अवतीर्ण नेबे बोली अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले आउ कहिथिले पहले अनेक भक्त मध्य से जगह रही जी प्रभुंकर अंग संग लाभ करथिले तांकर परिचय मध्य दैछन से माने केमिति रहिबे पहले भक्त रहिबे गुप्त होई ताहु केहि चिन्हिबे नाही गोविंद राधे भक्त रहिबे गुप्त होई ताहु केहि चिन्हिबे नाही गोविंद राधे बोलो सच्चिदानंद भगवान की भक्त रहिबे गुप्त होई ताहाकु केहि जे चिन्हिबे नाही बोल आनंद कबार हरि हरि बोल आ हे सज्जन जेतबेले लीला प्रकटिबो सेतबेले विश्व जानिबो आ थरे आपण सुनी रखंतु ठाकुर पुनश्च आपण मानको दर्शन देबे जो माने चेतुआ भक्त से माने पुणी थरे केशव चंद्र को स्व चक्षुरे दर्शन करिवे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल आ हे सज्जन भगवान कहिले हे सज्जन को माने पुणी दर्शन करिवे तार पुणी गोटे प्रमाण थोड़ा दरकार ना पहले सत्य रे जे जन थीबो अंते से प्रभु फूल राधे गोविंद 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 काली बजे रुचि सत्य रे जे जन थीबो अंते से प्रभु फूल राधे गोविंद गोविंद मालिका बड़ सुंदर भाव कहले कहले जो माने सत्य रे थिबे अंतरे प्रभुंकर दर्शन पाइबे आउ हे सज्जन आउ आज आपण माने विचार करंतु भक्त मान अति गुप्त भाव रे थिबे आउ हे सज्जन से माने कोन तांकर जीवन प्रक्रिया हे सज्जन कहले भक्त जीवन गोचर होई बिना दोष गाली सुनिबा पाए दर्शन मिली माने पाइबे जो माने चेतुआ बेड़ आगर जो माने प्रभुंकर भक्त आउ हे सुधी सज्जन से माने प्रभुंकर दर्शन पाइबे आउ हे सुधी सज्जन मन पड़ी जाए परंगड़ सन्थ जीवन भितर अनेक दुख कष्ट भक्त क्या कहते मन दे शुणु आज्ञा जी प्रभु ठारू केबे जीवन भितर विभक्त होना ताकू ही भक्त कहते कष्ट मिलू जंत्रणा मिलू परंगड़ सन्थ तुकाराम चरित मन पड़ी जा आउ हे सुधी सज्जन कहीं आमर शुणिबार आवश्यकता मालिका कहले आउ बेड़ नाही कौन कहले शिवकल्प निर्घंट मालिका बोले आउ बेसी बेड़ नाही लो बहुल निकटे होई देखा समाधि कही जाई चंपी पुराण रे अछि लेखा बेल नाही लो बउलो निकटे होइब देखा आउ पंच सखा माने कही जाइछंती पुराण रे अछि लेखा आउ बेसी बेल नाही आगे निकटे हेलानी देखा तार लक्षण मान कोन महापुरुष कहिले बोले उत्तरे सजीव दक्षिणे गति पूर्वे रहिबे हे छाड़ हरि जते करई फूल फुली हनुसे बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
ପ୍ରବଚନ ବେଳ ଆଗରୁ ଯେ ଚରମନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଜାଡ଼ ବାଡ଼ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି। କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗରେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି। ଆପଣ କହିବେ ଉତ୍ତରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବ କହିଲେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନେଇ ପକେଇଦବ ତା ନୁହଁ। କଳି ଯୁଗରେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସାମାଜିକ ମୀମାଂସା। କଳି ଯୁଗରେ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କାହାକୁ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପ ମୁହଁରେ ପୁଅ ଦବ ଉତ୍ତର, ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦବ ଉତ୍ତର, ଗୁରୁଜନ ମୁହଁରେ ଲଘୁଜନ ଦେବେ ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିବ ଜାଣିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମୟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବାର ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟାକୁ ବି କଥା କହି ରହିହବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦବ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହେରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରୁଥିଲେ? ସେ ପିଲାଟି ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ପିଲାଟି ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କହିଲା କଣ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତୁ କହୁନୁ ନା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରିଥିଲା ଆଉ କିଏ କରିବ? ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ। ଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କ କଥାରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁପି ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କଣ ପଢୁଛୁ? ନା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ନା କହିଲୁ ଏତେ ଯଦି ପଢିଲୁଣି ରାତି ପାହିଲାଣି ରାବଇ କାଉ। ପରପଦ କଣ ପିଲା କହିଲ? ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି କାଉ ତ ବୋଉକୁ ନଉ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାଷ୍ଟର। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ। ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ କିଛି ହବନି କଳି ଯୁଗରେ। ଜୋରଦାର ଦକ୍ଷିଣା କାରବାର ହବ। ଆଉ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି। ପୂର୍ବ ଭାଗବତ ଗୀତା ପୋଥି ଟୁଙ୍ଗି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡ଼େ ତୁଟିଯିବ। ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି। ଆଉ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଧରି ଯେତେକ ରହିବେ କୂଳକୁ ବିହନ ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯେତେକ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା କୂଳକୁ ବିହନ। ପ୍ରକୃତରେ କୂଳକୁ ବିହନ। ପରମ୍ପରା ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ, ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ସହକାରେ ଶୁଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳ ଯାଏ ପ୍ରବଚନ ହେଲେ କୋଉମାନେ ବସିପାରିବେ ଟିକେ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଇରେ ବାପା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ। ବାବାର କରତାଳି। ସଜ୍ଜନ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ। କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ସନ୍ଥ ତୁକାରାମଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। 15 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ସଜ୍ଜନ